Selamat hari Minggu madihamu, amanami, inanami, haaanggi, na pinaribot, na patupa par mingguonon di bagas tabi. Hami parhalado HKBP Resort Raja Wali pasahaton tuhamu, horas madihita saluhutna. Minggu tasadarion ima minggu advent na paopaton na marojahan di topik, harajaon na hot rodi saleleng nilelengna. Naing bongot mahita tu parsaoran na badia rap dohot di bata, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji matuhata marhite na marede sian bukuede nomor 30 ayat 3 sampai ayat 4 paruak ma harbangani. Mar hite-hite guar ni debata ama, duhut guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, duhut guar ni to di purbadia na tumupalangit duhut tanoon. Amen. Marulopolop maho jala marlas ni roha ale burusion, ay idama na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami,
Allah disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluahok kami sian dosa dohot hamatean. Hupangido hami, say patiur jala rajai marohanami marhite-hite to diporbadiai. Asa unakku rohanami midahamit metonai. Urupi hami, asalam hutadahami ibana raja nauroi. Si sobaon ni sadok jolma dilihat portibion. Amen. Hudul mahita saluhutna. Tapuji Tuhata marhite bukuede nomor 500 ayat 2 Borusion. Patik ni debata di mingguta sadarion imasian poda tolu ayat 5 songonoma didok disi. Marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri. Ido sahatna atong ramangido gogo mahita tu amata debata dinamangulahon patik nai rap mahita madok. Ale tuha debata say pargugui mahami mangulahon na hubbar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata marhite bukuede nomor 100 ayat 1 dohot ayat 2 ho si panguluau. Tapauduk madirita, tapaseret marohata, tatopoti madosata nagudangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale tuha debata pargugo na sohatu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham midahamatean ni pardosa,
Mulak manian perjahati tu madiko dalana asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubay dipangido hami. Say sudati maturuturum asa unang mangonay betuhami. Say sesa madosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Say pargugoy mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hua umar hite-hite si anak ka dosam. Jalan nunga dilujai hua umar hite-hite si anak ka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manelesei aka pangalau sim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita saluhutna, tapuji matuhata marhite bukwede nomor 450 ayat 2, barita naum mulii. Hatani debata turpuk epistel di mingguta di apen napau paton sadarion ima sian rom 10 ayat 25 sahat rodi ayat 27 songonom ma didok disi hujahahon ma dihita tapai huti hutma di bagas tabe. Alai hasangapom ma di debata natuk margogoy hon hamu hobar tu barita nauli nahubaritahon dohot jamita ni Jesus Kristus ima hasimoon naung di paulop dung jolo ditabunihon sian narobi. Ima dipapatar nuaing marhite-hite sian surat niaka panurirang mangihut tontona ni debata na manoktongi jala pabotohonon tu salhut bangso asa dioloy be porsea. Di ibana parbisuk mangujungi ima hasangapon marhite-hite Kristus rodi saleleng nileleng na. Amen. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marhite buku wede nomor 440 ayat 1 saha rodi ayat 2 sai puji ma Tuhata.
taha tidak kumaha porsiaw tay, songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya todi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do iba na dihaw pinarsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangulo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahita saluhut na. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 45 ayat 3 dohot ayat 5 Hosianna anak ni Raja David. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang ruas ni huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Taparade maroha do pikirata, tabukka mabibelta, hata ni debata, barita nauli na mamakulingi hita di minggu ta sadarion topet di minggu Advent na paupaton ima hatan dibata na tersurat di buku panurirang Samuel 2 Samuel bidupitu mamuka sian ayat sada saha rodi ayat 10 onom 2 Samuel bidupitu mamuka sian ayat sada saha rodi ayat 10 onom. Hujaho kami matuhita saluhutna laus tapayutihut ma amang inang di bagasan rohat tabe. Songono dona tarsurat disi. Dungi ujuhudul rajai sahali di bagasan jabuna. Jala nang marhasonangan rohana di bahen Jakuba maradopon nasamusuna humaliang. Jadi Roma hata nirajai mandok panurirang natan. Ua idama maringan di bagasan jabu nasian hau ares do ia au. Ia poti ni debata
maringad do di tonga-tonga ni ribe-ribe. Dungi ni nasinatan mamandok rajay. Atong laho-maho nasa nasinakap ni Roham di bagasan patu pamay ay Jahuba do donganmu. Alay borngin nai Roma hata ni Jahuba tu sinatan mandok songonon. Laho-maho hata homma tu napasokku si David songonod do hata ni Jahuba. Tung tarbahe koma paulihon diaw sa dabagas bahen inganaku. Ay dangdung maringan au di bagasan jabu. Olat niari dung hubuan hala Israel nakok sian Misir. Rasi rasa sadarion. Totong do au mardaladalan. Maringanan di bagasan udung-udung. Salileng au mardaladalan rap dohot sude halak Israel. Tungdung maau mandok nanggosada hata tu halak sian akka marga ni Israel. Akka nahudokon hian marmahan bangsokku Israel songonon. Buasa so di paulihamu diau sada joro sian hau ares. Otpe songonom ma dohonommu tu napasokku si David. Buti hata ni Jahuba zebaut. Nunga au membuato sian permahanan. Sian na mangadu akabiru-biru. Asabak kito gabe iduk gumonggom bangsokku Israel. Say hudongani ho nasay laon. Manang dopak dia ho mangalaka. Jalanunga hu siapon sude akamusum maradopoko. Jala hubahen goarmu marbarita situtu. Songon goar ni halak na bulun. Akka na ditanoon. Akup ni nunga hubasa-basahon sada inganan tubang soko Israel. Jala nunga hulopokon ibana. Asa maringanan ibana disi. Asa unang be tarhutiksa. Jala unang be didak dati aka anak ni hageduhon manosak-nosak kibana songon uju dimulana. Jala olat niari dung hupabakit aka panguhum pareta bangsokku Israel. Audo mangalehon hasonangan tuho maradopon sude musum. Akup ni marbaga-baga musi Jahuba tuho. Babua pahoton ni Jahuba pinopar musogot. Ia dung jupang tikim mate. Marpungu hotua ka opum. Patindangok kuma pinoparmu di pudim. Naruar sian butuham. Tu ibana mapahotokku harajaun. Ikon ibana pauli sada bagas di goarhu. Jala au pahoton habangsa ni harajaun na. Rodi saliling liling na. Au gabe amana. Jala ibana gabe anakku. Molotung mabahen dosa ibana. Licing-licing ni jolma pakyauku mangalicingi ibana. Alay dang usatoku sian ibana anggo asini rohaku. Songon nahu ucati sian si Saul. Naung hupahijur diculumi. Alay ikon hot doang go pinoparmi. Dohot harajommu. Rodi saliling liling na diculum. Habang sape ikon hot do. Rodi saliling liling na. Ido yang gosahat na. Amuna kadungan na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhata Jesus Kristus. Di Minggu Advent na paupatonon. Barita nauli hata ni dibata na mamakulingi hita. Imataringot tu na poso ni dibata.
na dipabakit di bata, laho manggonggomi dopak akabangsona Israel, ima Raja David. Menekadungan macai unik dong cara ni dibata laho memilit si David. Macai unik dong cara ni dibata laho pabakiton si David gabe uluan manang sahalak raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Daud yang adalah seorang penggembala yang tidak memiliki latar belakang atau keahlian di dalam medan pertempuran. Daud yang adalah seorang digambarkan yang memiliki paras, kemerahan, wajah yang ganteng. Seorang yang boleh dikatakan yang terlemah di antara saudaranya. Alai amang inang laus si David dong manang Daud na dipilit di bata asa ibana ma nagabe raja gumonggom Israel di hati hai. Amana kadongan di sepanjang perjalanan pernguluan ni Raja David dung dipabakit di bata ibana gabe salah raja di tengah-tengah bangsa Israel. Meragam do diadopi Raja David aka keadaan saliling di nguluna. Molotik kimarporang Raja David amang inang. Dilos di batado ibana makamonakon parporangani. Molotiki maralo Raja David maralohon aka bangsona asing. Dilod di batado tu ibana hamonangan. Ido tadana amang inang. Na diramoti di bata Raja David. Daud senantiasa berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Daud di medan peperangan itu menunjukkan campur tangan Allah yang begitu besar yang membuat Daud boleh menerima kemenangan di dalam medan peperangan. Kadongan di bagasan turpuk jamita di mingguta sadarion digobar hodong keadaan ditiki nama hasonangan Raja Daud manang si David. Dia telah menikmati posisi yang begitu tenang, yang begitu enak sebagai seorang pemimpin dan seorang raja. Ale melota pahuti hutamang inang didok si David di bagasan turpukta. Dia berencana untuk mendirikan bait Allah. Daud mersakap ibana lahu pajonjokon bagas coro ni di bata. Ketika dia telah berada di posisi yang terbaik, posisi yang ternyaman sebagai seorang pimpinan, alai hiranadang sonang rohana. Ia potini di bata. Ia potini di bata. Hot dope maringan di tonga-tonga ni ribe-ribe. Tabut perjanjian tetap berada di dalam kemah. Menekadongan mersakap Raja Daud laho pajonjokon bagas coro ni di bata. Jala di ayat 3 amang inang taida madisi ia panurirang Nathan di loas do Raja Daud. Jala didukung do Raja Daud laho patuluson songo na sinakapan ni rohani Raja Daud. Borhat ma laho maho nasa na sinakapan ni roham di bagasan patu pamai ay jahubado donganmu. Alay dang sa daleleng amang inang di ayat 4 di guriton do disi. Alay di borngin nairo mahata ni Jahuba tu sinatan mandok songonon. Allah
memberikan kepada Nathan petunjuk agar dia tidak serta-merta mendukung akan apa yang direncanakan oleh Daud untuk mendirikan bait suci Allah. Buasa mah dang diluas di bata amang inang. Raja Daud laho patuluson na sinakapan nai rohanai. Alus na amang inang boy mataida di Sada Kronika bidu 22 ayat 8 didok do di sisongonon. Hape rohatani Jahoba mandok tuau. Nunga mace godang mudar di duruson ho. Jalan nunga di hasu toko hamusuon. Aka nabulun. Di baheni. Dang jadi anggoho pajonjong sada joro di goarhu. Ala godang mudar ni durusomu tutano dia dopakku. Tangan Daud berlumuran darah, dan itulah yang menyebabkan Allah tidak berkenan Daud untuk membangun bait suci bagi Allah. Alaidang saat disi amang inang, di patorang do di bagasan, turpukta di minggu Advent na papatonon, dang si Daud na patuluson sakabi. Alay di patulus ianakon nama ima Raja Salomo. Boy taida mang inang di Sada Kronika bidu 22 ayat 10. Didok ikon ibana pajonjong sada joro di goarhu. Jalai kong gabe anakku ibana. Jala au gabe amana. Jala pahotok kudo habangsa ni harajon na gumonggom Israel. Rodi saliling ni lilingna. Jala dia sia amang inang di Sada Kronika bidu 22 ayat sia takas do di surat to di si ima goarni ianakon ni Raja Daud si Salomo. Amana kadungan na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Jolma marsakap dalanna alay dibatado na pasauton hombar tulomo ni rohana. Ido na taida mang inang di bagasan turpukta di mingguta sadarion di minggu Advent na paupatonon. Daud memiliki rencana yang indah untuk mendirikan rumah Tuhan. Namun kehendak Tuhan berbeda. Dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang nyata terjadi. Bahwasanya bait Allah didirikan bukan oleh Daud, tetapi oleh keturunannya. Alai nalobiri kota manginang naboy taida. Sian turpuk jamita di mingguta sadarion. Ima taringot tu. Garis keturunan. Sian Raja Daud. Sahat tu Tuhata Yesus Kristus. Keturunan dari Daud. Itulah yang akan menjadi seorang raja damai sampai selama-lamanya. Ima Tuhata Yesus Kristus. Jalatusido amang inang diarahon turpuk jamita di mingguta sadarion. Bahwasanya dari keturunan Daud akan menjadi seorang raja. Raja damai. Raja Shalom. Raja yang akan berkuasa atas dunia ini dan segala isinya, mengarah may amang inang tutuhata Yesus Kristus. Songon turpuk di songon topik di mingguta sadarion ima taringo tuhara jonna nahot rodi saliling ni lilingna. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Tohodo amang inang di bagasan Raja Daud dohot akapino pernah di debatado na sida laho gumonggom Israel. Alai esensi yang utama terletak kepada
Kristus Yesus, Juru Selamat dari garis keturunan Daud. Ibanado nagabe Raja ni Hadameon, Rodi saliling ni lilingna. Nuaing amang inang, nungasahat tita, tuminggu Advent na paupaton. Waktunya sudah semakin mendekat, kita akan tiba di momen atau di peringatan akan kelahiran Kristus Yesus yang selalu kita rayakan di hari Natal. Amang inang, dari perikop ini kita diajak untuk memaknai kerajaan yang telah dibangun dari garis keturunan Daud itu tidak kekal untuk selama-lamanya. Jalan marti tibedui amang inang, alai harajaun na dibangun di bagasan Kristus Yesus. Itu adalah kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Atong amang inang, di minggu Advent, minggu penantian, dia rahot duhita saluhutna, asa marsihohot mahita, di bagasan debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, di bagasan tondi parbadia, dengan tetap berada dan terpusat kepada Allah. Maka di masa-masa penantian ini kita tetap diingatkan bahwasanya yang kekal itu adalah akan kerajaan Kristus yang akan memerintah. Bahwasanya yang kekal itu hanya Kristuslah yang akan memerintah bersama dengan orang-orang yang telah dilayakkan, yang telah dimenangkan kelak di hari penghakiman. Amang inang minggu Advent paupaton manogihok kita saluhutna akan aporsea ruas ni huria HKBP seresot Raja Walion taparhasayang ma partikyata. Mari gunakan waktu yang ada untuk terus-menerus meningkatkan iman dan kepercayaan kita sambil meyakini dan memegang teguh bahwasanya yang kita nantikan ini, bahwasanya yang kita harapkan ini adalah pemberi kepastian di dalam hidup kita. Dengan beriman kepada Allah di dalam Kristus dan tuntunan Roh Kudus, kita diarahkan untuk membenahi diri kita, untuk mempersiapkan diri kita, untuk menjaga diri kita, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk merangkul keluarga kita, agar kita semua mengarahkan pandangan kita, mengarahkan tujuan kita hanya kepada Allah di dalam Kristus, Sang Juru Selamat, menantikan akan kedatangan Kristus, tidak dengan keadaan yang bosan, menantikan akan kedatangan Kristus, bukan dengan penantian yang pasif. Alai ikut di bagasan penantian na aktif dohita amang inang. Songo dia maka dan penantian na aktif, totong mahita mulau lauta. Tetaplah bekerja seperti sedia kala dengan penuh semangat. Bangun hubungan yang lebih baik dengan Allah, bangun hubungan yang lebih intim. Marhite akapar saurata di tonga-tongani huria dohot humaliangta tarlumo bima diadopan ni debata. Dengan demikian amang inang, kita senantiasa diarahkan hidup kita terpusat hanya kepada Allah di dalam Kristus, Sang Sumber Juru Selamat. Selamat Minggu Advent na paupatoma tuhita saluhutna. Harajaun ni Kristus hot rodi saliling ni lilingna. Dan biarlah itu yang kita nantikan, bahwasanya ada waktu terindah kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dimenangkan, yang telah disediakan tempat pada waktunya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Di bata Jahoba nahusobahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Nunga marsaringar hatam nabadiai di parmingguan nami.
Topet di Minggu Advent na paupatonon. Atong ali Tuhan, pargugui mahami saluhutna, mameyop, mangulahon, jala makanguluhon hatami, di parngulan nami siapari. Pasu-pasu ma saluhutna ruas ni Huriam, di HKBP Seresot Raja Walion. Asa di bagasan hahipason saluhut na ruas ni Huriam, mangulahon ulon na sida si ganup ari. Jala totong mangasahon hagogoon na siya ko ali Tuhan, saluhut na ruas ni Huriam. Asa margugo lahumandalani parangulon na sida, di bagasan pakirimon na mangulu. Ali Tuhan asi maruham di hami, sahat di homa daging ng tod dinami, ramo ti mahami saluhut na. Asi maruham di hami, digijang salu pangidon nami, se sama dosa panglosan nami nagudangi, asa tamahami di adopanmu, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, hupasatami tangyang namion to adopanmu, saup malomoni roham di hami. Amin. Turpuk pelian di minggu tasadarion imahatani debatan natar surat di Pesalmen bidu 50 ayat 14. Pele hummatu dibata hamuleteon, jalagarari ma aka bagabagami tu nasunti buli. Tapasahap ma peleata di bagasan lasni roha, tapuji ma tuhata maridde mahita sian buku ende nomor 44 ayat na parjolo dohot udutna hamuna na porsyai saitomu Tuhan Yesus. Jonjong ma ruas. Tatangnya konma peliata natapapungon todo panidibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Gicang hodo haroroni saluhut silion leon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilenon pati buluhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalam hutad dahami. Nggodang ni silon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali Tuhan dibata amanami para siroha. Hasangapon hamuliaon doho puji-pujian madiho rodi saliling ni lilingna. Mauliate marohanami diho ala ni asin ni roham. Dohot holong ni roham. Ay disuruhodo anakmu na sasadai asa malua na ginonggomammu siyan dosa nabe. Na marlas ni roha do hamin wain di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu. Dohot hapapatar na tuliap portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni dibata na mangului. Pinuji maho ala ni asin ni roham. Ala dipatutoru hodo dirim gabe saur ho tuhami jol manalea. Asa malua akan pinilipmu siyan dosa nabe. Marlas ni roha do hamin wain. Jala mauliate rohanami. Marningot haroromangi bati hami. Saitopok mahuriam. Jala pature may bahen inganammu. Bungoti marohanami, parbadiay jalapati rumah saluhut nai, marhitete sodang ni barita nauli, asa hubas hami payemahon ari harorom na sangapi, say pasupasu manamang gonggom hami, dohot saluhut raja ni al-Kristen, say sodangi jalapasupasu masaluhut padita, guru situa, evangelis, dohot akan apaturehon na marsahid, asa margugo na sida mga ramoti huriam, sa sungguli mahami tuhamubaw ni roha na tutu, apuli maakan na marsak, urupi manatargugo dohot na marsahid, say patiyur malakan ni nalaumate, asa torang rohana manopot hasonangani, say topok madongan namin na dihaholumon, pabicar mabarita nauli tunan sida, asa lamtabba akan na porsea, dohot na pasangapoko, diari harorom na sangapi. Amin. Alia manami na di Banua Kicang. Say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajaunmu. Say saup malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kicang. Lehom matuhami sadar hanguluan siapari. Se samorusanami songon panisanami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu na siya tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasarhon ma damena tuto di munabi. Majelis Jemaat HKBP Seresot Raja Wali mengucapkan Selamat Minggu Advent yang keempat. Salam sehat, senantiasa semangat, dan bertambah berkat. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu apenda paupatoma dihita saluhutna. Horas madihita saluhutna ruas ni huriata HKBP Resort Raja Wali. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu